Friends, जों बांला बाय खोनाखा आं गाबोनो क'बरक बाय सबाय शुक्रबार सानाय तो थांनाय 5 तारिख जुलाई 2026 आईपीएफटी पार्टी कोर कमिटी मीटिंग सिद्धांत अनुसारे उसकां 11 तारिख जुलाई 2026 आईपीएफटी जे मुभमेंट प्रस्तुति कमिटी प्रिपारेटरी कमिटी काछा मीटिंग आचुखा मीटिंग तीनटा विषय मूलत डिसिशन नाजाखा आ डिसिशन चिनी कोर कमिटी एप्रुवेल लिखा आ एप्रुवेल नि मुताबिक न 1 नम्बर जे सिद्धांत थांनाय बसरनि हायनो बिसिनि हायखेनो बसकांनि 23 तारिख अगस्त 2026 टिप्रालैंड दाबिनो तुयै टीटीआईडीसी एलाकानो भारतनि संविधाननि आर्टिकल 2 एवं 3 द्वारा अनुसारे चिनी एडीसी एलाकानो टिप्रालैंड कताल राज्य गठन खालामनायनि दाबिनो तुयै जों एकदिननि धर्मघट तय गणावस्थान खालामनाय 23 तारिख अगस्त जे आबनो टिप्रालैंड स्टेटहुड डिमांड दे दाबि दिवस पालन खालामनायनि बिसिंथै ओमफ्राय अ प्रोग्रामनि बिसिंथैनो जों आगिनि हाइ खालामनो माननीय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ते ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने आरो जों चिनी टिप्रालैंड दाबिनो तुयै चिनी मेमोरेंडम सबमिट खालामनाय अब कताल विशेष किछुया जत ताकुकते बुकुकजों साइमानो आईपीएफटी सारा बছর प्रत्येक बছর दिल्लीआव थाङै जन्तर मन्तर बिना आसाय पुरनेसिमी जों टिप्रालैंड डिमांड खालामबाय दङ थांनाय बोसोराव इलेक्शन गाना तंमानि बागै जों आ प्रोग्रामनो त्रिपुरायाव मा खालायखा जतन साइमानो आगरतलाआव जों आबो खालाममाने गायताबो बुसकांनि 23 तारिख अगस्त ताइवाइसा जों दिल्लीनि जन्तर मन्तर कापिरिवै जों हायनो हाय आगिनो हाय खालायो ताइवाइसा सिनि टिप्रालैंड डिमांडनो चांगा खालायतिसानाय ओ सिद्धांतनि परिप्रेक्षिते आईपीएफटी पॉलिटिकल पार्टी एज ए जनरल सेक्रेटारी इंगै जों चिनी कासे साप्लाई मुंखे जत डिविजन कमिटी प्रेसिडेंट ताई सेक्रेटारी आंतायसे सानाय आईपीएफटी डिविजन कमिटी जत प्रेसिडेंट ताई सेक्रेटारी बरक बसकां 20 तारिख जुलाई नि बिसिंगो 19 तारिख जुलाई 2026 नि बिसिंगो अर्जेंट मीटिंग रिंगै मिनिमाम 5 जना अब डिविजन कमिटी जे एग्जीक्यूटिव कमिटी मेंबर डिविजन बॉडी मेंबर उना नांनाय मिनिमाम 5 जन मैक्सिमम जे रहरसा रहरि माननाय पार्टिसिपेंट नि बुमुं मार हरनाय जे बरक थांनाय बिनि बुमुं नो मार हरनाय जाते ओलो बुमुं चेंज याते 20 तारिख नि बिसिं बसकानि 20 तारिख जुलाई 2026 नि बिसिं नारक बुमुं मा पाठकनाय अब साजाका एके पार्टिसिपेंट बा जरा अंशग्रहणकारी जरा एटेंड टंनाय बरकनि फी नि बेबार आरो चिन कुन चेंज करे आगी जे जे जेबाबे जे फी रिका आ फी नंनाय जरा आईपीएफटी नि एग्जीक्यूटिव कमिटी नि मेंबर बा चिनि जरा चेयरमैन वाइस चेयरमैन मिनिस्टर जरा तंनायरो बरकनो जे फी बरक जे डोनेशन खालामनानै आबो एकै थांनाय बोसोरनि हायनो सेम रेट तनि जाखा जों अरो डिटेल्स अबनताय अरो सालिया कायसा नोटिफिकेशन नि बिसिंतै चिठि नि बिसिंतै जों फी नि मेटारनतै जों साहरनाय आगे ए जे ट्रेन टिकेट बा नि जे जाबतीय जे अबनि प्रस्तुति न तुयै जुगाजुग खालायनायनि बागै चिनि मुभमेंट कमिटी नि जे कन्वेनर प्रिपारेटरी कमिटी नि विकास देबबर्मा जे प्रेसिडेंट यूथ आईपीएफटी बबाय जुगाजुग खालायनांथो ताय चिनि एडवोकेट अमित देबबर्मा आईपीएफटी नि जे ट्रेजरार ब ए प्रिपारेटरी कमिटी नि बकेसिया बर खरंनि बाय कम्युनिकेशन तंनानै बागै साजाखा अबंका चिनि मूलत बुसकांनि जे दिल्ली अभियाननि जे प्रोग्राम 2 नम्बर जे चिनि कोर कमिटी सिद्धांत नाजाक माने आबंके इंडिया अथवा भारतनि गोबांमा राज्यनि हायखेनो त्रिपुरायावबो चिनि एसआईआर नि बिसिंतै भोटार तालिकायाव कताल थाय बुं एकटा कताल भोटार तालिका तैयारि खालामनानै जाबो काम चेंजाखा सुरंखा पयलाव अब बुदय
25 জুন থেকে জুলাই একটা প্রোগ্রাম শিডিউল তো মানে আবার চেঞ্জ কথা তারপর অক্টোবর 1 অক্টোবর নিসিমি আবার চেঞ্জ সেপ্টেম্বর না বোধহয় শিডিউল দङ अबा आंखिजा साइ खोनारिबानो सानानि कारण जे आबार जोंनि अरब सामुख्लायथाय दङ जोंनि बिएलए रकनि जे ताबुकनि जे गोदाल जे शिडिउल आबाके प्रिपारेशन ट्रेनिंग एंड प्रिंटिंग ओ जे ऑफिशियल जे मेटा अब ऑलरेडी इंगी पे बिखा इंगी न सुना फॉर्म बागी रिमान बागी न संग इनमेरेशन फॉर्म ने संशोधन ने मेटा न संग आबा संग नेने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ताई और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर न संग अब दाबी जानगै संग अब चेंज खालामनानै बागी साखा अब आं पाइथक बुका किसा बेखाखै सावनो एगे 5 सेप्टेम्बर नि सिमिनो ऑफिशियली जे प्रिंटिं नि जे आबरक सेंनाय हाउस टू हाउस थांनाय 15 अक्टोबर 15 सेप्टेम्बर থেকে 14 अक्टोबर एगे अब हेके जे पोलिंग स्टेशन रक जे जगाव बुटार गोबां जायगा पोलिंग स्टेशन खांनो नाखांखै खांनाय बातरनाखै जायगा सेनाय देसे आमेदार रकनबो आबके 14 अक्टोबर खलायजोबनाय आबो आहाय खलायै कायसा ड्राफ्ट पाब्लिकेशन जे ड्राफ्ट बरक जे खलाय माने आबो कायसा ड्राफ्ट रुल खसरा तालिका नखरनाय आबके 21 अक्टोबर 2026 हाय खलायै फाइनल जे पाब्लिकेशन बुटार तालिका आबो नखरैनो 23 डिसेम्बर 2026 आगे आबो सिगां हियारिं दङ आं डिटेल्स सालिया कखाय अबसे फर्म तम अब सिगां बरियानो शिड्यूल नि थाखा एके ताबो गोबां मा कांग्रेस एके ताब दिनै आईपीएफटी যতন অবনতি কিশোর কক সামানি পরে তাবো শিডিউল চেঞ্জ का যে প্রোগ্রাম চিনি কখাই অবন जों चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नबो साका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया न जों चिनि मेनलि बिसिंति बचिनि आपन जों पाथका एका जों डेपुटेशन आकारे फाइनान्स सप्ताह जों थांगै बरक मालाय कक सालायनाय जे फर्म माने एसआईआर बुटार तालिका जे काम सेंखा माने ना अब फर्म बाय काम सेंगो आ फर्म যদি সঠিকভাবে ফর্ম তৈরি খালাই যায় ইয়াকে সামঙ্গব দেয়া নাই ভারতনি সিটিজেনशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 আবচন আগি বসাকা आ आईन अनुसारे एडिसी एलाका बाय नन एडिसी एलाकानि बिसिं এই যে नागरिकत्व सिटीजनशिप তাই বিনি যে পার্মানেন্ট রেসিডেন্স যে ম্যাটার অর্ডিনারি রেসিডেন্স ম্যাটার বরং এলিজিবিলিটি যোগ্যতা আবার আলাদা আলাদা বনবাগে কিন্তু ফর্ম বরংনি কমন ফর্ম বাই বরং ইউজ খালাই থাকা একে আবো যাতে একই ফর্ম বানো এডিসি এলাকানি বাগে আলাদা আর তাই কেসা নন এডিসি এলাকা জেনারেল এলাকানি বাগে আলাদা খালাই কলম নারগের ইথন প্রভিশন নারগনা নাংনাই যে এডিসি এলাকানি ক্ষেত্রে 25 মার্চ 1971 নি आगे जन्मग्रहण खायासा गरो सिटीजनशिप बा स्थायी बासिंदा माने मंगला एडिसी बिसिंगा एके जनरल क्षेत्र ने इनके बरं निताव जे आइन 2024 जरा जातो आपनी खलाई रियांग के वो जनरल ने ताले ना एडिसी को 2024 जरा दायकी बना अबनो तुई मेमोरेंडम सबमिट खलाइका इनके इलेक्शन कमीशन ऑफ रोल का संगोनाय तीनी प्रेस मीट खालामनायनि कारण के चीनी आईपीएफ टीनी चीनी थांनाय कोर कमिटी मीटिंग सिद्धांत नाजाका जे जब तो बीएलए बूथ लेवल असिस्टेंट बीएलओ रक बाय करंगी मा तंनाय बीएलए एंगे चीनी पॉलिटिकल पार्टी नि बरक नि साइड जन्ना उ बीएलओ रक काम खायनाय बरक नरनो फर्म जदि जों जे সংশোধন খলাই ফর্ম বাগ দি হनै সামানি ফর্ম যদি রিয়াংকে লগে লগে না আপত্তি মা খলাইনাই অন্য পলিটিক্যাল পার্টি খাদা খাই আবো না সিকিতা দনে আইপিএফটি নি যারা ওয়ার্কার্স যারা বিএলএ লগে লগে না আনো ফর্ম খলাই দে টেলিফোন খলাই যে ফর্ম আগিনি হাইছে 500 টাকা একে जों
কামनो स्टप खालामनाय जागा BLA रक रेडी मा दंनाय आबो बनि बागिनो चिनि BLA नि जों जत प्रेसिडेंट IPFT नि डिविजन नि प्रेसिडेंट आइ सेक्रेटारि रकनो करा निर्देश दिजागो बोसकांनि 25 तारिख नि बिसिं जत चिनि BLA नि बुमुं ताइ कन्टेक्ट नम्बर सरासरि आनि हरर हरनानै दं जाहाथे काम सेंनानै सिगां चिनि BLA रकनो जों गाइड खालामनानै बागै 25 तारिख जुलाई नि बिसिङाव चिनि जानजान एरिया नि बुथ लेवल नि जे पुलिंग स्टेशन एरिया नि चिनि जे BLA नि बुमुं ते टेलीफोन नम्बर कन्टेक्ट नम्बर आबो सबमिट खालामनानै बागै एकदम निर्देश रिजार्व কাজে अब उइदाउट फेल नर अब नसे कुमार कारण এই যে SIR হুনি হুদ্দে চিরখবই তংলাইমা লামা লামা চিরখংবই কোনো কামংলা তাখক তাই বহুকচাল লামা চিরখংনানি কাম পাইখা তাবো অফিশিয়ালি ম্যাটার ফাইসপাই তাবো অফিশিয়ালি কাম সিয়াংকে তাই ওইসা আগি দশরত নি আমলা দাজা মাহিতে দাজা পাইউনা বুই সতর্ক তংথন তংয়েতন চিনি IPFT নি কর্মী ওয়ার্কার্স সুং সতর্কতা নাংনাই যারা BLA কোন জায়গা তাবুবো নিয়োগিয়া কমকে আনো সাহরদিক SDM এ যোগাযোগ খাইদে যে জায়গা রিমান যাই কোবা পগিরি যাই আংখা আ জায়গা BLA নি বুম রহরই BLA নি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নাই পাইদে ও কখনো সাকলাইনান বাগিনো তিনিনি যে 2 নাম্বার যে SR নি যে ম্যাটার 3 নাম্বার যে পয়েন্ট কে जों और আসলে সবাই সালিয়া আবার তো ভিলেজ কমিটি নি যে ম্যাটার এগে মূলত ও কখনো সানানি বাগিনো जों তিনি ও IPFT পার্টি নি তরফ থেকে চিনি ছোট একটা প্রেস মি তাবুক যদি একবারে বয়স তাও যাবেন রিলেটেড যদি কোনো সুমন্ত কাঙ্কে সুনিমান কয়নে সুনিমান টার্গেট 200 মিনিমাম টার্গেট 200 আর মিসিং বাঙি থাকাঙ্কে তো আবা মানে ম্যাক্সিমাম তংলাই নাও যত जों মিনিমাম টার্গেট 200 একে কারণ তাবু যত ছাইমান অগাস্ট তংকে যত কামনি জরা তত ওয়াতেনি জরা দং অনেক কিছু আপনা চিন্তা ভাবনা খালাইनो जों आगिनि हाय ताबो तो तक बर गोबां गोबां तलांगै थानानै चिन्ता भाबना नते किछु कमिलुबो ओ दिशावनो तानाय गासिनि टार्गेट अबाय ठीक है तो हामबाय যত মিডিয়া প্রেস প্রিন্ট মিডিয়া যত অ্যাটেন্ড খাইজাক যত তাকো তিনি মিডিয়া फ्रेंड्स তিনি IPFT পলিটিক্যাল পার্টি নি কাইসা সিগনসা কাইসা প্রেস নোট जों खालायनानै बागै तिनि मा फायखा पुइला बखा बांला बाय चिनि प्रेस नोट न तिनि परेदि खानायनाय चिनि आनि गाना आचकजाक IPFT नि भाइस प्रेसिडेंट तथा रिटायार्ड TCS ऑफिसर सर प्रदीप देवर्मा मंडल तार सार न कयनाय पुइला प्रेस नोट बांला नि हमनो से साकलाय दिता মিডিয়া ফ্রেন্ডস আপনাদেরকে আবার স্বাগত জানাচ্ছি আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকেও আমরা প্রেস নোটটা ছোট আকারে লিখে রেখেছি এটা আমি বাংলাতে পড়ে শোনাচ্ছি এরপরে ছোট করেই আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি রেসপেক্টেড স্বপন দেববর্মা উনি সবিস্তারে বলবেন इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो स्वर्ण वर्षा। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। গত 5 জুলাই IPFT পার্টির কোর কমিটি মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত অনুসারে গত 11/7/2026 IPFT মুভমেন্ট কমিটির প্রস্তুতি কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সবাই মূলত 3টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি নেওয়া হয়। অন্যান্য বছরের নেই আগামী 23 আগস্ট 2026 ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি দিবস দিল্লি যন্তর মন্ত্রে উদযাপন করা হবে। এই উপলক্ষে ওই দিন ভারতের সংবিধানের 2 ও 3 ধারা মোতাবেক TTADC এলাকাকে নিয়ে পৃথক পূর্ণাঙ্গ ত্রিপুরাল্যান্ড রাজ্য গঠনের দাবি নিয়ে একদিনের ধর্মঘট ও গণ অবস্থান সংগঠিত হবে এবং উক্ত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট এই দাবি সম্বলিত একটি মেমোরেন্ডাম সাবমিট করা হবে।
আইপিএফটি পার্টির সমস্ত ডিভিশন কমিটির প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারিদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে আগামী 19শে জুলাই এর মধ্যে আর্জেন্ট মিটিং ডেকে প্রতি ডিভিশন থেকে ন্যূনতম 5 জন ডিভিশন কমিটির কার্যকরী সদস্য সহ এই দিল অভিযানে অংশগ্রহণকারীর নাম আগামী 20শে জুলাই এর মধ্যে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির অফিসে পাঠাতে বলা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানের পরিপ্রেক্ষিতে অংশগ্রহণকারীদের ফি এবং কার্যকরী সদস্যদের ডোনেশন ফি বিগত বছরের মতোই নির্ধারণ করা হয়েছে। নোটিফিকেশনের মাধ্যমে তা জানিয়ে দেওয়া হবে। ট্রেন টিকিট এবং প্রস্তুতি বিষয়ক যাবতীয় তথ্য বিস্তারিতভাবে জানার জন্য মুভমেন্ট প্রস্তুতি কমিটির কনভেনার আইপিএফটি ইয়ুথ অর্গানাইজেশনের প্রেসিডেন্ট বিকাশ দেব বর্মা এবং কেশিয়ার অ্যাডভোকেট অমিত দেব বর্মা ট্রেজারার আইপিএফটি ওদের সহিত যোগাযোগের জন্য বলা হয়েছে। ভারতের অন্যান্য রাজ্যের ন্যায় ত্রিপুরাতেও SIR মানে স্পেশাল সামারি মিশন মাধ্যমে নতুনভাবে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ অফিসিয়ালি শুরু হয়েছে। এটা হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত। তার জন্য প্রেসক্রাইব এনুমারেশন ফর্ম সমস্ত পলিটিক্যাল পার্টির নিকট মিটিংয়ের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে। আইপিএফটি দল ইতিমধ্যে এই ফর্ম সংশোধনের দাবি জানিয়ে ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়ার পাশাপাশি রাজ্যের চিফ ইলেকটোরাল অফিসারের নিকট মেমোরেন্ডাম দেওয়া হয়েছে। কারণ বর্তমান ভারতীয় নাগরিকত্ব আইন 2019 সাল অনুসারে এই আইন তৃতীয় দেশি অথবা ষষ্ঠ তপসী এলাকায় লাগু হবে না। কাজেই তৃতীয় দেশি এলাকা এবং নন তৃতীয় এলাকার এই আইনের প্রভিশন আলাদার কারণে প্রেসক্রাইব এনুমারেশন ফর্মটি তৃতীয় দেশি এলাকা এবং নন তৃতীয় এলাকার নাগরিকত্ব এবং স্থায়ী বাসিন্দার যোগ্যতাও আলাদা হবে। সেই ক্ষেত্রে এই ফর্মে তৃতীয় দেশি এলাকা এবং নন তৃতীয় এলাকা বাসিন্দা হওয়ার যোগ্যতার ক্ষেত্রে আলাদা কলম রাখতে হবে। আগামী সপ্তাহে এই বিষয়ে আলাদাভাবে কথা বলার জন্য আমরা আইপিএফটি কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি দল আমরা দিল্লিতে যাব। কোর কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে এই বিষয়ে আইপিএফটি পার্টির সমস্ত ডিভিশন কমিটির প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে আগামী 25শে জুলাই এর মধ্যে আইপিএফটি পার্টির নিযুক্ত সমস্ত বিএলএদের নাম এবং টেলিফোন নাম্বার সরাসরি দলের জেনারেল সেক্রেটারির নিকট পাঠাতে হবে, মানে আমাদের মাননীয় জেনারেল সেক্রেটারি স্বপন দেব বর্মার নিকট। এই বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দলের জেনারেল সেক্রেটারি সাহেবের সহিত যোগাযোগ রাখার জন্য সবাইকে বলা হয়েছে। এখন বাংলা খবরকে বিস্তারিত বলে শোনাবেন আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি।